Mga kaagtang, mauna ni ang part 2 sa pag-celebrate namo sa birthday ni Andre dito sa Solaya. Daghan kayong salamat ni Ate D og ni Tito Dax, no? Kay naka-free gyud mig staycation sa Makadiyot. Pag abot day namo dito, no, kay dili pa available ang uban nga rooms, apil na ang room nga gi-reserve para sa amuang. Mao to dito sa amin nagstay sa ilahang room. Grabe no, nindot jud kaayo og view diri aba. Unya while naglingkod-lingkod mi sa balcony, nakakita mi aning mga batan-on. Nalingaw gyud mi sa ilahaan ni ba kay sige sila wave sa amuang. Unya ang usa sa ilaha sige take og picture. Mao to nakaunahon na mi basing nagdahom sila nga artista mi. Ug mauday ni si Emma, no, pagka-cute na lang gyud bata. Ug mauday ni akong kinakusgan nga tito, mga kaagtang, mao nay afam sa pamilya. Sana all. Og kani mausa ni siya si Corby, usa ni siya sa mga cousins ni Andre. Bibo kayo sila no, kay daghan kay silang bata. Makasanaol na lang gid ani, pero sige lang no, kay baw ko nga ihatag ra gid sa Ginoo ang dugay na namong giampo niya sa sakto nga panahon. Mauday na atong birthday celebrant guys, mao na siya si Andre, ako ana siyang cousin. Unya kanang usa, mausad na siya si Sab. Mauna ang akong manghod nga among gikuha sa ilaha before mi nangadto sa Solaya, nga akong giingon ninyo sa ako ang last nga vlog. Og diring dapita no, finally available na jud ang amuang room. Unya kay ubay-ubay man gid among dalang nga mga butang mo to gitabangan mi sa akong tito sa pagdala sa among mga gamit. Ug pag naog namo sa ubos, nakita namo si Sab, si Andre ug si Athara nga lingaw kay nangaligo. Ang amo day nga room kay located sa pinakatunga nga building dito sa Solaya, no? Kay dili lang yun usa ka building ang naa didto aba. Kung wa ko masayop, tulo ni sila ka building. Pero nagtapad-tapad ra. Og finally na nagin mi sa among room. Hay, makapahuway sa gid mi kadiyot. Kay gipangkapoy gyud mi kay syempre no, layo-layo sa gid baya ang amo ang biyahe. Pero si Athara no, grabe ka taas og energy kay pag abot pa lang gid namo, naligo dayon ka uban ni Andre ug ni Sab. Grabe gid kaayo ka favorite ni Athara mag-swimming ba. So kahit pag pagka-baby niya, mao na no nga 4 years old pa lang siya kapin, maayo na kay siya musaw. Grabe no, nalupigan jud ko niya kay bisan pag high school nako, mahadlok jud ko musawom og lawom. Og karon dinner time na. Og naaday mi ani sa ilang restaurant nga located sa lower ground. Og finally nang hawas na gyud ning tulo no. Kay syempre dapat unahon sa gyud ang kaon kay lisod kaayo mapas mo no. Thank you day kaayo sa makausab ni Ate D og ni Tito Dax ani no. Daghan gyud kay food nga ilang gi-order ba. Kay bisan daghan kayo minangaon, wala gyud gihapon namo nahurot. Mao to nga gibalot na lang para kung gutom mo nay makaon ng uban. grabe kadako og bukton sa kong tapad. Malingaw na lang gyud ko kay perminti na siya maalaan og bouncer. Nya mao to humanamig pangaon. Mao to nga ni decide mi sa akong bana nga manggawas sa mi kay naa mi paliton. Ubay-ubay jud Korean marts diri sa atbang sa Solaya ba kay perting daghanag Koreans nga mga guest dinhi. Ug paminaw gani nako, wala mi naka 1/4 nga mga Pinoy nga mga guest aning panahon nga nanganhimi. Ug mao to since human naman mi sa among tuyo sa gawas nang balik na pud mi sulod. Ug grabe gid no, wala pa gid nahuman ang tulo og pangaligo. Ug sa akong paghinumdom murag hapit na ni sila alas 9 nahuman og sawm-sawm. Ug mao to since finally nahuman naman silang swimming, mangsaka na pud mi sa among room. Ug mao to samtang nagpahuway mi ni chat akong tito nako kay mga tudaw mi sa rooftop. Ug samtang naghuwat mi sa elevator, nagvideo-video sa mi sa kong bana. Og finally no, nanagin mi sa Salt and Sky Rooftop Lounge diri sa Solaya. Og inigsulod ay nimo no, makita dayon nimo ang ilang menu nga nay wide range of beverage. Grabe gyud basta weekends ba kay daghan kay tawo dianhi. Kay nakahinumdum ko sa una nga nanganhimi mingaw kayo sa tanan, paminaw gay nako murag kami ra gyud ang naa diri ato ba. Grabe gyud kanindot sa view basta naa ka sa rooftop ba. Kay makitaan gyud nimo ang hapit kinatibukan sa Solaya. Ambot lang no kung maklaro ba ninyo, pero kana akong i-zoom mao nang ilang aqua park. Og katud ang tapad ato mao to ang ilang lagoon. Ug mao to pagkahuman namo diri namalik nami sa kwarto. Ug ang tulo perting si awa kay nagdahom mi og nangatulog na kay perting hagok, pero atik ra dayto. Hagok-hagok mo ha? Pag-imaniman? Gamata day mo? Bantog ra kusog yung hagok. Perti gyud nilang katawa kay nagdahom gid sila og nailad mi nila, pero sa tinuod lang nailad gid pud mi tinura. Magkasinabot yun ni perming tulo ba. Kay basta magkuyog na sila, permi lang gid na sila magkinataw-anay. Ug diri na lang kukutob mga kaagtang, so stay tuned for part 3. Bye.